here. Doy gracias a Dios por el liderazgo, el equipo de alabanza, I give God thanks for the leadership, for the worship team, por todos los que están aquí, los que están conectados, for everyone that's here, those of you that are connected, para recibir la porción de hoy. to receive today's portion. Damos gracias a Dios por todos aquellos que estuvieron ayunando corporativamente. We give thanks to all of those that were corporately fasting. Creemos en el poder del ayuno y la oración We believe in the power of fasting and prayer, y sabemos que Dios nos habla. and we know that God speaks to us. Así que bueno, vamos a compartir la palabra de hoy que viene de una visión que Dios nos dio durante los días del ayuno. So we're going to speak of the word today. It's going to be regarding a vision that God gave us through the fast, the corporate fast. Y realmente cuando Dios nos habla sabemos que Él tiene un propósito And truly when God speaks to us, we know that He has a purpose. y es de ministrarnos su verdad. And it's to minister to us His truth. Él nos habla en visiones, nos habla en sueños He speaks to us in visions. He speaks to us in dreams. y nos prepara And He prepares us para poder discernir la verdad. to be able to discern the truth. El discernimiento es para discernir espíritus. Discernment is to be able to discern spirits. Así que vamos a ir directo a la palabra de Dios. So let's go directly to the Word of God. Por favor, vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 21, verso 31. Let's go to the book of Proverbs, chapter 21, verse 31. Dice la palabra de Dios: The Word of God says, el caballo se prepara para el día de la batalla, "The horse is made ready for the day of battle, pero de Jehová viene la victoria. but victory rests with the Lord." El Señor me mostró un caballo So the Lord showed me a horse, y empecé a orar a Dios. and I began to pray to God. Y esta es la palabra que voy a compartir con ustedes hoy. And this is the word that I'm going to share with you all. ¿Cómo discernir How to discern qué es lo que hay detrás del poder del caballo espiritual? what is under the power of the spiritual horse. No voy a hablar de un caballo natural, I'm not going to speak about a horse in the natural, sino en el espíritu. but in the spirit. Dice el libro de Proverbios The book of Proverbs says que el caballo se prepara that the horse is getting ready cuando hay una guerra, when there is a war, cuando hay que avanzar when there's a need y hay que pelear. to move forward and fight. Pero la victoria But the victory de esa batalla of that battle, la da Dios. God gives it. Entonces, cuando podemos meditar en esta palabra, So when we can meditate on this word, de acuerdo al color del caballo, according to the color of the horse, y sí les voy a decir, and I am going to tell you, no era blanco, it was not white, no era negro it wasn't black, y no era amarillo. and it wasn't yellow. Entonces, cuando vemos el libro de Proverbios 21:31, So when we look at the book of Proverbs chapter 21 verse 31, Dios nos habla God speaks to us y nos prepara and He prepares us para que podamos entender qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. so that we could understand what's going on in the spiritual world. Si vemos esta escritura, If we see this scripture, Dios nos dice, God tells us tú puedes preparar, you can prepare, puedes tener recursos, you can have all the resources, puedes tener todos los estudios, you can have all the studies, pero si pones la confianza ahí, but if you place your trust on that, vas a ser como un caballo. you are going to be like a horse. Y Dios te repite And God repeats y te dice, and tells you, el hombre se puede preparar, the man can prepare himself, pero la victoria but the victory, la da Dios. God gives it. Entonces, si nosotros como hijos de Dios, So as children of God, como iglesia del Señor, as a church of the Lord, pedimos a Dios que el Espíritu Santo nos enseñe, and we ask God for the Holy Spirit to teach us, que podamos ser sensibles a su voz, that we could be sensitive to His voice, para que esa gloria nos tome, so that glory can take para us, que esa sabiduría nos deje a nosotros marchar en el camino correcto. so that wisdom can allow us to march on the right path. ¿Qué significa que Dios da la victoria? What does it mean that God gives the victory? La palabra victoria tiene que ver mucho con resultados finales. The word victory has to deal a lot with end results. Tiene que ver con resultados excelentes de parte de Dios. It deals with excellent results that come from Y esto es God. lo que me dijo el Espíritu. And this is what the Spirit told me. Salidas sin tener que salir.
It's a going out without having to go out. Te voy a repetir esta sabiduría. I'm going to repeat this wisdom. Cuando Dios da la victoria When God gives the y victory te da los resultados excelentes, and He gives you excellent results, te da salidas sin que tengas que salir He gives you an out without you actually having to go out. y te va a dar entradas sin que tengas que entrar. And He will give you a place where you can enter without really having to enter. En otra palabra, In other words, realmente truly, cuando hay victoria de parte de Dios when there is victory that comes from es God, porque da una mentalidad de éxito. it's because He gives a mentality of excellence. Y esa es la of voluntad success. de Dios And that is God's will para todos nosotros, para todas nuestras familias. for all of us, for all of our families. Que los guerreros en el reino de Dios That those warriors in the kingdom of God, reciban esa victoria. that they could receive that victory. Entonces, para poder recibir esto, So in order to be able to receive this, nosotros no podemos tener confianza en el poder del caballo. we cannot have trust in the power of the horse. Dios nos llama a pelear, God, He calls us to fight, pero Él nos enseña que en esa pelea Él está en control y no nosotros. but He teaches us that in that fight, He is in control. We aren't. En simples palabras, In simpler terms, la victoria no está en tu preparación. the victory is not in your Aunque preparation. tienes que prepararte, Even though you have to prepare, eso no te va a dar la victoria. that is not going to give you Hay the mucha victory. gente que se prepara y no tienen éxito. There's a lot of people that they prepare themselves, but they have no O tienen success. éxitos temporarios, Or they have temporary success, pero el éxito verdadero lo da Dios. but that true victory, only God gives it. Si nosotros vemos al caballo en lo natural, So if we see a horse in the natural, y hoy vamos a ir un poquito más profundo a la palabra, and today we're going to go a little more profoundly into the word, el caballo es reconocido por su fuerza. the horse is known for its strength. Entonces, si esa fuerza que él representa, So if that strength that he represents si esos talentos que piensas que tienes, and those talents that you think you have, y aún los dones que Dios te dio, even those gifts that God gave you, te van a dar la victoria, if you think that's going to give you the victory, Dios te dice que no. God is telling you no. Dios te dice, la fuerza la tienes, pero la victoria la doy yo. God is saying you have the strength, but I give the victory. Entonces ese es el primer aspecto que vemos hoy. So that's the first aspect that we're seeing Que today. el caballo se prepara mucho, So the horse is being prepared a lot porque viene la batalla, viene el juego, viene, tú sabes, because the battle is coming, the war, you know viene el what I mean. matrimonio, The marriage, viene el nuevo negocio, the new viene la nueva business, carrera, the new career, viene la nueva familia, the new family, viene la nueva casa. the new house. Dios da la victoria. God gives the victory. Es decir, Dios es el Señor de la casa. It's to say that God is the Lord of the house. Vamos por favor al libro de Isaías capítulo 30. Let's please go to the book of Isaiah chapter 30. Y el que tenga oídos escuche lo que Dios tiene que decir. And those that have ears, please listen to what God has to say. El que tenga oídos espirituales, Those who have spiritual ears, que reciban el nombre de Jesús. receive in the name of Porque Dios Jesus. le habla a sus hijos Because God, He speaks to por His medio de su children palabra. through His word. Isaías 30. Isaiah 30. Si tienes la Biblia, If you have the Bible, abre en Isaías 30 del verso 1 al 3. open your book to Isaiah chapter 30, verse 3. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. 1. Isaiah 31 says, Woe to the 30 al 1. Ajá. Isaiah 31 says, Woe to the obstinate children, declares the Lord, to those who carry out plans that are not mine, forming an alliance, but not by my spirit, heaping sin upon sin. Vamos a ir despacito en este verso.
So let's go slowly on this verse. Espero que tomes nota de lo que Dios te quiere hablar. I hope that you take notes to what God is trying to speak to Que you. realmente el Espíritu Santo empiece a ministrar. That truly the Holy Spirit begins to minister. Dios está hablando a los hijos. God, He is speaking to His Él no children. está hablando a los que no conocen la palabra. He's not speaking to those that don't know the Word of Él God. le habla proféticamente a la iglesia He is speaking prophetically to the church. y les da una advertencia a las familias de la iglesia. And He's giving a warning to the families of the church. Y dice proféticamente: And prophetically, He is saying, ay de los hijos que se apartan. woe to the obstinate children. Esto lo dice Jehová. This is what the Lord is saying. Esto no es una opinión de un hombre. This is not the opinion of a man. Esta es la palabra de Dios. This is the word of God. Los que se apartan para tomar ¿qué? Consejo. Those who set apart so that they can take what? So that they can take on advice. Y el consejo que reciben no es un consejo espiritual de Dios, es un consejo que Él no aprueba. And that advice that they receive is not an advice, spiritual advice that comes from God. No, they're receiving advice that comes from somewhere that God doesn't approve. Él dice: los que van a cubrirse con una cubierta que yo no apruebo. It says, those who carry out plans that are not mine, plans that I do not approve. Dice que no son de mi espíritu. That says that they're not by my spirit. Y dice que van a agregar más pecado al pecado de apartarse. And it's saying that it's going to add on more sin than the sin of being set apart. Entonces hay gente que se aparta de la palabra So there's people that they come apart, they steer away from the word porque están bajo ataques del enemigo. because they're under attack of the enemy. Pero Dios aún, y hoy vamos a ir ahí, ¿cómo puede ser que un hijo de Dios bajo un ataque del enemigo se aparte y Dios le da la advertencia? And right now we're going to go deeper in this. But how could it be possible that a child of God, under an attack of the enemy, they steer away from the word of God instead of listening to God's warning? Porque cuando Dios da la advertencia es para rescatarlos Because why? When God gives a warning, it's to rescue them y para también mantenerlos preparados de qué es lo que va a venir de acuerdo a su plan divino. and to prepare them for what's going to come according to His divine plan. Dios no trae temor, Él trae convicción. God, He doesn't bring fear, God brings conviction. Dice el verso 2. Verse 2 says, Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su sombra en la sombra de Egipto. and it says here, verse 2, who go down to Egypt without consulting me, who look for help to Pharaoh's protection, to Egypt's shade for refuge. Dice el verso 3. Verse 3 says, Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. but Pharaoh's protection will be to your shame. Egypt's grace will bring you disgrace. Entonces, Egipto representa el mundo. So Egypt, it represents the world. El mundo, sus pasiones, su idolatría. The world's passions, the world's idolatry. Y dice la palabra de Dios: And the word of God says, ay de aquellos que se apartan para ir debajo de la fuerza de Faraón. the word says, woe to those obstinate children who steer away for the excellence of the Pharaoh, Que quieren tener esperanza en la sombra del rey de Egipto. that want to have hope under the shadow of the king of Egypt. ¿Por qué dice que de ahí es ese deleite en el mundo? Why is there that delight in the world? Why? Se va a transformar en vergüenza, dice la palabra. And it says that it's going to be transformed into shame, the word Y says. esa falsa protección, And that false protection, esa falsa provisión that false provision. va a ser, dice la palabra de Dios, confusión. And the word of God here says that it will cause confusion. Entonces, la fuerza del mundo es pecado en los ojos de Dios. So the strength of the world is sin in the eyes of God. No es solamente pecado. It's not only a sin. Dice, es pecado que añade pecado. It says that it is sin that adds on to the sin.
La verdad, esto me dijo el Espíritu Santo, no necesita ser protegida, sino conocida y creída. And the truth is, and this is what the Holy Spirit says, is you not only need to be protected, but you also need to be recognized and believed. La verdad. The truth. La verdad no necesita ser protegida. The truth doesn't need to be protected, Sí necesita ser conocida y creída. but it does need to be believed and recognized. Si seguimos al verso 6, So if we continue on to verse 6, dice la palabra de Dios. the Word of God says, Mira la profecía que se dio en ese momento. look at the prophecy that was given at that time. Para todos que decidieron dejar al Señor e irse al mundo. For all of those that decided to leave the Lord to go into the world. Dice, por esta tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona, el león, la víbora y la serpiente que vuela, It says, through a land of hardship and distress, of lions and lionesses, of adders and darting snakes. llevan sobre lomos de asnos sus riquezas. The envoys carry the riches on donkeys' backs. ¿Dónde dice de asnos su riqueza, verdad? Where does it say the riches? ¿Dónde están los lomos de los asnos? They're ¿verdad? in the humps of the camels. Y dice, y sus tesoros, los lomos de los asnos, las riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos. Yeah, and the riches are carried on the donkeys' backs and the Ahora sí. treasures on the humps of camels. Para aquellos que quieren ver la escritura profética. For those of you that want to see prophetic Para el que scripture. tiene oídos que pueda escuchar. For those that have ears that could hear. Que pueda recibir lo que el Espíritu está hablando. That could receive what the Holy Spirit is speaking. Hay tierras que son de tribulación. There are lands that are filled with Y hay tribulation. tierras que son de angustia. There are lands that are filled with anguish. Proféticamente Dios está diciendo, And prophetically, God is saying, cuando alguien, un hijo de Dios, se va al mundo, se deleita en el mundo, when a child of God goes into the world and they're delighting in the world, ahí hay tierra de tribulación. there is lands there of tribulation. Hay tierras de angustia, de confusión. There's lands of anguish. There's lands of confusion. Y de ahí salen la leona y el león. And then there's where the lion and the lioness De ahí come out. es donde opera la víbora y la serpiente que vuela. That's where you're going to see the serpent and Que vuela. operating and those that fly. Entonces, está la víbora que se rastea, pero está la serpiente que vuela. And then there's the adders, that the ones Y that carapapa. fly. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, abre los oídos para que puedan recibir. open those ears so that everyone can receive. Y dice que ese tipo de espíritus, de demonios And it says those type of spirits, those type of demons que están operando en el mundo, that are operating in the world, ellos llevan riqueza, llevan tesoros they take riches, they take treasures a un pueblo que no les será de provecho. to a people that they will not enjoy. No les va a servir de nada. It won't serve any purpose. Y dice el verso 7, And verse 7 says, ciertamente certainly Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, dice Dios, que su fortaleza sería estarse quietos. And it says, to Egypt, whose help is utterly useless. Therefore, I call her Rahab, the do nothing. Entonces dice Dios en su palabra So God says in His Word que cuando un hijo de Dios se va de la presencia del plan de Dios, that when a child of God leaves the presence, leaves cuando the plan of deja God, el liderazgo del Espíritu when they leave that leadership of the Spirit y quieren el liderazgo del mundo, and they want that leadership of the world, entonces dice que todo lo que hagan no les va a servir de nada. it says that no, everything that they do, it will be useless. It won't serve any purpose. Porque dice que Dios le da a Egipto mismo una voz Because God says He gives Egypt Himself a voice. y ellos se tienen que quedar quietos. And it says they have to remain still. Entonces la pregunta de Dios es la siguiente. So the question of God is the following. Cuando necesitas ayuda, ¿de quién recibes consejo?
When you need help, whose advice are you seeking? ¿Recibes tu ayuda del mundo? Are you receiving your advice from the world? ¿Tú piensas que un mundo idólatra te va a ayudar más que la verdad de Dios? Do you believe that a world filled with idolatry is going to help you more than the truth of God? ¿A dónde vas cuando necesitas consejo? Where do you go when you need advice? Si nosotros vemos cómo Dios nos habla, If we were to see how God speaks to us, Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. God speaks to us through His Holy Y a Spirit. través de su Espíritu Santo Él nos guía y nos da instrucciones específicas. And through His Holy Spirit, He guides us and He gives us specific instructions. ¿Por qué? Why? Mira lo que dice el verso 8, sigue un Look poquito at para what abajo. verse 8 says. Dice, ves pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. It says, Go now, write it on a tablet for them, inscribe it on a scroll, that for the days to come it may be an everlasting witness. Entonces, muchos pueden decir, esto fue en el Viejo Testamento, esto ya se terminó. Many can say this was in the Old Testament, this already passed, this is over with. La instrucción de Dios fue esta. And this was God's instruction. Escribe esta visión Write this vision en una tabla delante de ellos para que la puedan ver on a tablet before all of them so that they could see y it. regístrala en un libro And register it in a book. para que, dice, hasta el día postrero. It says even for the days to Y come, everlasting. eternamente, dice, y para siempre les quede esto en la memoria. As eternally, it says forever, so that this could remain as a witness. ¿Por qué? Dice el verso 9. Why? Verse Porque 9 este says, pueblo es rebelde. For these people are rebellious. Son hijos mentirosos. They're deceitful children. Hijos que no quisieron oír la palabra de Dios. Children unwilling to listen to the Lord's instruction. Es decir, una iglesia que se hizo ciega, sorda y muda ante la palabra. It's to say a church that became blind, deaf, and before the word. Dios no nos dice que no vayamos al mundo. God is not telling us not to go into the world. Lo que dice que no hagamos lo que el mundo hace. But He is telling us do not do what everyone in the world does. Ve a ese lugar. Go to that place. Pero ellos deben reconocer que tú eres diferente. But everyone needs to recognize that you are different. Yo veo mucha gente atada a la idolatría. I see so many people that are binded to idolatry. Así como estaba yo cuando no conocía al Señor. Just how I was once upon a time when I didn't know the Lord. Pero cuando Dios me convirtió, But when God converted me, ahora Dios me convirtió para que yo vaya y testifique de que ese ídolo es un ídolo muerto. so God converted me so that I can go and I can testify that that idol is dead. No para que yo ignore la verdad y me quiera convertir con ellos para ser aceptado. Not so that I can ignore the truth, so I can convert with them so that I could be accepted. Si yo hago eso, caigo bajo rebeldía. If I do that, then I'm falling underneath rebellion. Nosotros no cambiamos a nadie, We don't change anyone. pero somos, dice la palabra, cartas abiertas. But the word tells us that we are open letters. Y la palabra de Dios dice And the word of God says que el que se va al mundo that those that run back to a the hacer world, las cosas del mundo to do the things in the world, van a entrar en vergüenza y confusión. will enter in shame and Y confusion. Dios llama a la iglesia a que se arrepienta, And God, He's calling the church to repent. a renunciar a esa rebelión. Renounce to that rebellion. ¿Por qué? Porque han creído una mentira. Why? Because they've believed a lie. ¿Y por qué? Porque ha caído un espíritu de religiosidad. And why? Because a spirit of religion has fallen. El de religiosidad, Of religiosity, religiosity. es diferente al espíritu de religión. It's different than the spirit of religion. La religiosidad Religiosity tiene que ver con un sistema de vida. has to deal with the system of life. Tiene que ver con lo que es como aquel que viene a la iglesia It's like someone that comes to church y dice, ay, sí, yo soy piadoso, hago obras caritativas, It says, oh, I am so good, I do small works, hago obras caritativas, charity I works, do charity work, pero niego el poder de Dios.
But I deny the power of God. Niego el poder del Espíritu Santo. I deny the power of the Holy Spirit. El poder del Espíritu Santo The power of the Holy Spirit no solamente es salvar, is not just to save, es sanar y liberar. it's to heal and to deliver. Y donde está el poder del Espíritu, And where you see the power of the Spirit, no puede haber un compromiso. there cannot be a compromise. Si lo hay, entonces estás bajo un manto de religiosidad. If there is, then you're under a mantle of religiosity. El domingo voy a la iglesia, pero el martes no importa. A ver, vamos a ver qué es lo que le podemos hacer a los ídolos. So on Sunday, I go to church, but on Tuesday, you know what? It doesn't really matter. Let's see what we could do with the idols. Dios nos manda a hablar y testificar. God, He sends us to speak. He sends us to testify. Y le habla a la iglesia para que la iglesia no sea ciega, ni sorda, ni muda. Esté equipada. Y entonces ese caballo que lanzó el enemigo no nos contraataque. And so God speaks to the church so that the church doesn't remain deaf, blind, mute. And so He talks about the horse so that that horse doesn't receive the attack. El que no recibamos nosotros So el that we contraataque. don't receive counterattacks. Mira cómo dice la palabra de Dios. So look at what the Word of God says. Dice, así hablan los hijos de Dios que se apartan. This is how He speaks to the children of God, that they steer away. Que digan a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto. They say to the seers, see no more visions, and to the prophets, give us no more visions of what is right. ¿Cómo puede ser How could it be que un possible hijo de Dios that a child of God se convierte, can convert, baja la unción the anointing falls down, y si está bajo un manto profético empieza a tener visiones y sueños de Dios, if they're under a prophetic mantle, they begin to have dreams and visions from God. pero cuando viene este espíritu que ataca a las familias, ataca a los intercesores, ataca a los matrimonios, But when the Spirit comes in that attacks the intercessors, attacks the families, attacks the marriages, lo primero que le dice no veas. the first thing that says, don't see. Quiere cerrar, como cerrar, poner un velo para que no vea más en el espíritu. No, eso ya no se ve más. It wants to put a veil so that you no longer can see in the Spirit. No, you can no longer see that. Y quiere cerrar la boca al profeta. And it wants to close the prophet's mouth up. Esto es muy duro, esto es mucha verdad, es demasiada la verdad de Dios. Ay, this is too hard. This is too truth. This is too much to handle this truth of God. No nos profetices lo recto. Así le It dicen says, al do profeta. not prophesy to us what is right. That's what the word here is telling us. Decinos cosas halagañas, que sean buenas, halagueñas. Tell us pleasant things. Profetizad mentiras. Prophesy illusions, lies. Y dice el verso 11. And verse 11 says, Dejad el camino, apartaos de la hacienda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. leave this way, get off this path, and stop confronting us with the Holy One of Israel. Entonces, donde está el espíritu de religiosidad, So where you see the spirit of religiosity, donde vemos que la gente va a Egipto para encontrar la ayuda que necesita, when you see people going to Egypt to try to find the help that they need, y en vez de convertir a Egipto, ellos se unen a Egipto para seguir el camino como si todo estuviera bien. and instead of converting Egypt, they become in unity with Egypt to see if everything will be well. Dice el verso 12. Verse 12 says, Por tanto, el Santo de Israel dice así. therefore this is what the Holy One of Israel says. Y Dios me dio una visión para yo compartir esta palabra hoy. And God, He gave me a vision so that I could share this word Y yo today. sé que a la carne no le gusta, And I know that the flesh doesn't like it. pero Dios es más alto y más grande que nuestra carne. But God, He is so much higher and so much more than our Y flesh. cuando Él habla es porque quiere equipar y proteger a sus hijos And when He speaks, it's because He wants to equip and protect His para que children vuelvan a Él y se arrepientan. so that they could come back to Him, so that they could repent. Dice Isaías en este verso 12. And Isaiah says here in this verse 12, Por tanto, el Santo de Israel dice así. therefore this is what the Holy One of Israel says, Porque desechasteis esta palabra because you have rejected this message y confiaste en violencia y en iniquidad, and relied on oppression and depended on deceit y en ello os habéis apoyado. and depended on deceit. Dice el verso 13. Verse 13, Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina.
this sin will become for you like a high wall, cracked and bulging, that collapses suddenly in an instant. Tener grietas espirituales es muy peligroso. To have cracked and bulging high walls in the spirit is so dangerous. Dice que es una amenaza. Cuando hay una grieta, cuando se está abriendo, hay una amenaza espiritual. It says that it's a threat. You see, where there's cracks and there's bulges, that's a threat, a spiritual threat. Y dice que se está extendiendo en una pared elevada. And it says that it's extending on a high wall. El Señor hace muchos años atrás me dio una visión. So many years ago, the Lord gave me a vision. Cuando Él me sacó de la tierra y me llevó hacia el Espíritu. When He took me from the earth into the Spirit, Yo veía una pared muy alta. I saw a very tall, high wall. Y el Espíritu me tomó, el ángel me tomó de la mano y yo pude ver cómo la pared era alta, alta y se quedaba. Y yo subía hacia más arriba en las alturas. And the Spirit and the angel, they took me, and I could see how they would take me in this wall, and it was very high, and it was just very up high. Esa es la protección que nosotros creemos que tenemos en lo natural. That's the protection we think that we have in the natural. Pero realmente cuando el Espíritu Santo toma la iglesia, But the truth is that when the Holy Spirit takes cuando the church, toma un intercesor, como toma un hijo de Dios en el Espíritu, when they take an intercessor, when they takes a child of God in the Spirit, siempre lo va a llevar más allá arriba de esa it pared will tan always elevada, take them so much higher than that high wall that is elevated, para poder ver desde el Espíritu y no desde lo natural. so that they could see from the Spirit and not from the natural. ¿Por qué? Why? Porque dice la palabra que aunque se haya extendido hasta lo más alto de la pared, Because the word says, even though it's extended to the highest wall, la caída viene súbita y repentinamente. it says that the fall comes suddenly out of nowhere. Dios da advertencia a sus hijos. And God, He warns His children. Y dice el verso 14, And verse 14 y says, se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, it will break in pieces like pottery, que sin misericordia lo hacen pedazos. shattered so mercilessly that among it pieces. Y dice que en eso no haya nada para llevar a su casa, And it says that not a fragment will be found, y tampoco hay agua para sacar del pozo. and there won't be any water to take out of the cistern. Nosotros sabemos que vienen muchas amenazas en contra del agua, And we all know that there's a lot of threats coming against the water. pero también sabemos que Dios va a proteger su remanente. But we also know that God will protect His remnant. Dice el verso 15, Verse 15 says, porque así dijo Jehová el Señor, this is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel, en says. descanso y en reposo seréis salvos. In repentance and rest is your salvation. Dios nos llama a volver a Él. God, He is calling us to go back to Him, to return to Vienen Him. tiempos bien difíciles en todo el mundo, lo sabemos. There's very, very difficult times coming in all over the world. We already know this. Y tenemos la llave de descansar en Dios, And we have the key to rest in God, de reposar en Él. to rest in Him. Y mira lo que dice aquí en el verso 16. And look at what it says here in verse 16. Porque Dios les dio todo para que descansaran y ellos no quisieron. Because God, He gave them everything to rest, and they didn't want it. Y a este verso es donde me llevó el Señor en la visión. And this is where the Lord, to this verse is where the Lord took me in the vision. Yo sé que hay líderes que me están escuchando, me van a escuchar. I know there's leaders that they're listening to me or will listen to me. Y espero que tomen esta palabra para preparar los ejércitos intercesores. And I hope that you take this word so those prayer warriors, those intercessors can be prepared. Y espero que tomes la palabra profética de este mensaje hoy. And I pray that you can take that prophetic message today. Dice el verso 16. Verse 16. Sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. It said, you said, no, we will flee on horses. Por tanto, vosotros huiréis. Therefore, you will flee. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. You said, Ah. we will ride off on swift horses. Therefore, your pursuers will be swift. Dice el verso 17. Verse 17. Un millar huirá a la amenaza de uno.
1,000 will flee at the threat of one. A la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, At the threat of 5, you will all flee away. hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Till you are left like a flagstaff on a mountaintop, like a banner on a hill. El que está bajo el poder, la influencia del caballo, Those that are under the power and the influence of the horse, tú te vas a dar cuenta que hay una señal en la palabra you will realize that there is a sign in the word, y es la huida. and it's to avoid, to run, Huida, to se flee, escapan. to Exacto, flee, to to flee. escape. Vos te das cuenta que alguien que está bajo el poder del caballo You will realize that someone that is under the power of the horse no se va porque Dios le dice que se vaya, huye porque el enemigo lo está persiguiendo. they don't leave because God is telling them to leave. No, they flee because the enemy is persecuting them. Y dice la palabra And the word of God says que son tan veloces como cabalgan, that they're so rápido, they're so veloces, rapid. como cabalgan, como están arriba del caballo, ¿verdad? Like, you know, when you're on a horse and the velocity of the horse going really fast. ¿Por qué? Why? Porque es esa velocidad que tienen detrás del enemigo que los está persiguiendo. Because that speed is the kind of speed they have of the enemy that's persecuting them. Nadie podrá burlar a Dios. Nobody can mock God. Toda salida en caballos Every flee, every out in a horse traerá ruina de repente, dice la will palabra de bring Dios. sudden ruin. This is what the word of Y God Dios says. nos habla para que venga un arrepentimiento genuino And God speaks to us so a genuine repentance y can podamos come. volver a la palabra y obedecerla. And we can come back to the word of God and obey it. La palabra de Dios no es terapia, no es un libro de autoayuda, The word of God is not therapy. It's not a self-help book. no es la responsabilidad del pastor, It is not the pastor's no es responsibility. la responsabilidad del ministro It is not the minister's responsibility dar el crecimiento y la madurez a los hijos de Dios. to give the growth and the maturity to the children of Es la God. responsabilidad del ministro enseñar la verdad, It is the responsibility of those that minister to teach the truth. pero el crecimiento lo da el Espíritu Santo. But the growth, the Holy Spirit gives it. Así que nunca pensemos que la iglesia va a salvar a alguien. So let's never think that the church is going to save someone. La iglesia no tiene esa autoridad. The church doesn't have that Tiene authority. la autoridad de predicar la palabra They have the authority to preach the para que word la palabra sea conocida, pero el cambio lo hace Dios. so that the word could be known, but the change, God brings that Y change. para aquellos que quieren tener un poquito más en claro qué significa ser un predicador o un pastor, And those who really want to understand what it means to be a pastor or a preacher, vamos a volver al caballo, pero vamos unos minutitos a Eclesiastés capítulo let's go 12. to the book of Ecclesiastes chapter 12. Porque escuchamos últimamente a veces muchos mensajes emocionales Because lately we've been hearing a lot of emotional messages. que son muy lindos, They're beautiful. no los descartamos, We don't discard them. pero no, esos son circunstanciales, no es la verdad. But those are circumstantial. Those are not the Son truth. palabras positivas que suenan muy bonitas, They're positive words that sound really nice. pero lo que realmente transforma es la palabra de Dios. But what truly transforms is the word of God. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 9, The book of Ecclesiastes chapter 12 verse 9. y cuanto más sabio fue el predicador, Not only was the teacher wise, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, but he also imparted knowledge to the people. e hizo escuchar e hizo escudriñar He pondered and searched out y compuso muchos proverbios. and set in order many proverbs. Dice el verso 10, Verse 10 says, procuró el predicador hallar palabras agradables the teacher searched to find just the right words, y escribir rectamente palabras de verdad. and what he wrote was upright and true. Y dice el verso 11, And verse 11 says, las palabras de los sabios son como aguijones. the words of the wise are like goads. ¿Quiénes alguna vez le entró el aguijón? A ver, ¿a How quién le many of entró you una espina? entered, ¿A quién lo picó the una goats? abeja? ¿Lo picó una Did avispa a alguna bee vez? bite you? Has anybody had En a el bee mundo espiritual, sting? In the spiritual world, la palabra que da el predicador, the word that the preacher gives, el pastor, the pastor, es como un aguijón. is like a bee sting. Y no solamente como aguijón,
And not just like a bee or aguijón, a the viper, thorn, the oh, thorn. the thorn, sorry. A No thorn. solamente como un thorn, Not just like a thorn, sino como clavos hinclados son, dice, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. and it says that the words of the wise are like goads. They're collected sayings like firmly embedded nails given by one shepherd. Yo honestamente les voy a decir, Me, honestly, I'm going to tell you, esta palabra this word a mí to myself, me ministra. it ministers me. Cuando escucho un mensaje, When I hear a message, yo busco esto, I look for this. busco la sabiduría de Dios, I look for the wisdom of God. busco esto que llegue y que penetre, que es la palabra. I look for this that comes and penetrates, which is the word. Es muy lindo lo emocional, What's emotional is really, you know, es muy it's lindo pretty, lo it's nice. profesional, todo lo que quieras hacerlo. It's professional, you know, everything however you want to see it. Pero no hay nada como la palabra de Dios. But there is nothing like the word of God. Y la palabra de un sabio, And the word of one that is wise. el sabio de Dios, no del mundo, The person that is wise in God, el not in the sabio del world. mundo va a querer quedar bien contigo, The wise person in the world will want to porque be quiere good with you. atención y quiere esa audiencia. They want to appeal to you because they want attention. They want that audience. Pero el sabio de Dios queda bien con Dios y no con la gente. But those that are wise in God, they remain pleasing to God, not to people. Dice que los maestros de las congregaciones, It says that the masters of the congregation, cuando enseñan, when they teach, así dice, como enseña un pastor, que también es maestro, you know, like a pastor teaches who is also a teacher, va a soltar verdades que a la gente no le va a gustar. it will release truths that people are not going to like. Porque la verdad no cambia. Because the truth, it never changes. Podemos predicar una realidad We can predict a reality. donde en las circunstancias tú te Preach. acomodas como quieres. You know, we could preach a reality that it accommodates the circumstances however Pero la you verdad, want. dijo Jesús, But the truth, Jesus said, nos hará libres. will set us free. Y la verdad, dice la palabra, And the truth, according to the word, esa verdad no se puede negociar. you cannot negotiate that truth. Porque el mismo Jesús dijo, Because Jesus himself yo said, estoy en el mundo, pero el mundo no está en mí. I am in the world, but the world is not No in hay me. nada del mundo dentro de mí. There is nothing about this world Al inside of punto que me. dijo, el que está en el mundo es mi enemigo. To the point that he said, who is in this world is my enemy. Dice el verso 12. Verse 12 says, Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. be warned, my son. No hay fin de hacer muchos libros para todos los que estudian, y yo estudio mucho, no estoy en contra de los libros. Of anything in addition to them, of making many books, there is no end. And you know, there's nothing wrong with this. I study and I read a lot of books. Pero dice que ahí no está la respuesta. But it's telling us that the answer El is final not no está en there. que estudies mucho, el final es que Dios te guía a si tienes que estudiar o no. And the final is that not in that you study a lot, but the final word is in if God tells you that you should study or if you shouldn't study. No hay fin de hacer muchos libros. There's no end of having a lot, Y mucho studying a lot estudio of es fatiga de la carne. books. Of making many books, there is no end, and much study wearies the body. Ah, Dice el verso 13. verse 13. Tampoco dice que no tenés que estudiar porque están del otro lado, es que siempre hay que buscar el balance, ¿verdad? Don't misunderstand. It's not saying not to study either. There has to be a balance. Usted me Okay? entiende, ¿verdad? Do you understand me? Dice el verso 13. Verse 13 says, El fin de todo discurso oído es este. now all has been heard. Here's the conclusion of the Es matter. decir, de cada mensaje que escuchas, de cada prédica. It's to say of every message you hear, of every preaching sermon. Esto es lo que nos debería quedar. This is what needs to remain with us. Teme a Dios. Fear God. Teme a Dios. Fear Decirle al God. que está al lado, teme a Tell Dios. the person next to you, fear God. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el libro de Proverbios que temer a Dios es el comienzo de la sabiduría divina. Because what does the book of Proverbs tells us? It tells us that the fear of God is the beginning of divine wisdom. Y si temes a Dios, And if you fear God, guarda sus mandamientos. guard his commandments. Ah,
Y dice, porque esto es el todo del hombre. It says, because all of this is the duty of mankind. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Dios va a juzgar lo bueno. God is going to judge what is good. Él es juez. He is a judge. Quiero recordarles esto, I need to remind you this, que es lo que el Espíritu Santo me habló which is what the Holy Spirit spoke to me cuando vi la visión del caballo. when I saw that vision of the horse. El Evangelio del Señor Jesús The gospel of the Lord Jesus. no es una terapia que vamos a usar temporariamente It's not a therapy that we're going to use temporarily para aliviar disfunciones en el ser humano. to alleviate dysfunctions in the human being. No. No. El Evangelio del Señor Jesús The gospel of the Lord Jesus, es poder de Dios it's power of God para salvar, to save, para sanar to heal, y para liberar al cautivo. and to deliver those that are captive. La palabra es medicina. The word is medicine. Si Dios te dice usar una terapia, eso es una adición, pero la palabra es la fuente de la sanidad. If God leads you to do therapy, that's an addition. But the word is the fountain to heal. Dice el libro de Proverbios, nos vamos ahí, capítulo 4, la palabra es medicina para mi cuerpo, para mis huesos. And the word of God says in Proverbs chapter 4, we're not going to go there, but it says that the word of God, will bring health to my body and to my Un bones. ministerio, una persona no sana, en el que sana es el Espíritu Santo. The ministry, a single person, they don't heal. The one that heals is the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo el que trae crecimiento, el que trae convicción, el que trae cambios, el que trae transformación. It's the Holy Spirit Aleluya. that brings wisdom, that brings knowledge, that brings healing, that brings transformation. No es la fuerza, la preparación, no es la inteligencia del caballo. It's not the preparation, it's not the strength, it's not the intelligence of the horse. La iglesia es una institución creada por Dios The church is an institution created by God para que la palabra sea predicada, sea conocida, so that the word could be preached, so that the word could be known. para que el que escuche la verdad crea, la reciba y obedezca. For those that hear the truth so that they could believe it, so that they could obey it. Dice Romanos 10:14, hermosa la The book palabra. of Romans chapter 10 says, Dice, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Romans 10:14. Romans chapter 10:14 says, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Entonces, nosotros estamos los predicadores para predicar la palabra. So us, the preachers, we're here, but we're here to preach the word Y predicarla como es. and to preach it as it is. Lo que Dios habla, eso es lo que debemos compartir. What God speaks, that is what we need to share. ¿Por qué Dios dice que trae estos juicios a la tierra? Why does God say that He brings these judgments to the earth? Porque se pierde el temor a Él. Because then you'll lose the fear of Him. Porque hay mucha atracción al mundo. Because there's a lot of attraction to the world. Hay mucha atracción a la raíz de todo mal, que es el amor al dinero. There is so much attraction to the root of all evil, which is the love of money. Y acabamos de leer en el libro de Eclesiastés And we just read in the book of Ecclesiastes que va a llegar ese día that day is going to que come, toda obra va a ir bajo el juicio de Dios, That la all- buena y la mala. that all deeds will come under the judgment of God, what is good and what was evil. Todo caballo Every single horse simboliza, de acuerdo a las escrituras que leímos, symbolizes, according to the scripture that we just read, porque hay otros caballos que significan otras cosas. because there's other horses that mean other things. Y repito, estoy hablando de un caballo espiritual. And I'm repeating, I'm speaking about a spiritual horse. En este caso simboliza el mérito del mundo. In this case, it symbolizes
the merits. the merits of the world. Significa la fuerza del mundo. It means the strengths of the world. Significa confiar en el mundo, en sus consejos, en su gente contaminada con It idolatría. means to trust in the world and its people and people that are contaminated. Es la carne, It's the flesh. donde eso va a traer confusión y va a traer vergüenza para un hijo de Dios que quiera apoyarse en esa mentira. Where it will bring shame and it'll bring confusion to a child of God that wants to find support in that lie. Oramos que el Espíritu Santo traiga convicción So we pray that the Holy Spirit could bring conviction para que estos pecados carnales no sigan creciendo. so that these fleshly sins cannot continue to Que esta grow. fuerza del caballo con todas sus estrategias paren en el nombre de Jesús y esas puertas se cierran para que si las puertas sean abiertas por el Espíritu de So that the Dios. strengths of the horse can stop right now in the name of Jesus. Estas estrategias humanísticas que quieren alimentar a la carne. And that these human strategies that want to feed the flesh. Mira lo que Could dice stop. el Salmo, es tan hermoso. Look at what- No vamos a ir ahí, pero mira lo que dice, vamos a Salmo 33. Let's go to the book of Psalms 33. Y vamos a leer estos versos antes de terminar. And we're going to read these verses before we end. Dice, ningún rey se salva por su ejército. It says, no king is saved by his, Su ejército, 33:16. Psalms 33:16. No king is saved by the size of his army, Ni tampoco se salvan los valientes por su mucha fuerza. and no warrior escapes by his great strength. Dice el verso 17, Verse 17 says, los caballos no sirven para salvar a nadie. a horse is a vain hope for deliverance. El mundo no salva a nadie. This world doesn't save anyone. En esta época se conocían los reyes por sus caballos. During these times, you would recognize the kings by the horse. Si hoy hablamos de un rey, hablamos de un hombre de negocios, de una mujer de negocios. So if today we're talking about a king, we're talking about a man or a woman that are in business. Aquellos que tienen oídos, escuchen. And those that have ears, listen. Ningún hombre de negocios No man of business o aquel que tenga influencia sobre un territorio o sobre un grupo de personas, or those that have influence in a territory or a group of people, desde el más alto al más pequeño, to the highest to the lowest. desde el gobierno más alto, del army, el ejército más alto hasta el más pequeño, It could be the highest ranking army all the way to the lowest. la compañía más grande a la más pequeña, It could be the biggest company to just a small business. jamás van a ser salvados por lo que tienen. They will never be saved by what they have. Nunca un rey se salva por su ejército. A king will never be saved by its army. Muchos le dan el poder al ejército que Dios no le dio. And many give the army a power that God never gave Y te them. motivo que vuelvas a leer Isaías como leímos hoy al comienzo. And I encourage you to continue to read again Isaiah like we read it in this Ningún morning. hombre de negocio se salva por la plata que genera. No man or Ha! woman of business will be saved by the money that they have. Ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. And those that are strong, those won't be saved by just being warriors. Porque los caballos no sirven para salvar a nadie. Because horses, they're vain hope. They don't serve to deliver or Y aunque save. sean muy poderosos, no pueden salvar. It doesn't matter how powerful they are, they cannot save. No te confundas. Don't get confused. No mires a un rey por su caballo o su ejército. Don't see a king because of their army or their En horse. otras palabras, no mires su cuenta bancaria porque eso no lo va a salvar. In other words, don't look at your bank account because your bank account is not going to save you. Mira lo que dice el verso 18. Look at what verse 18 says. Pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran. But the eyes of the Lord are on those who fear him, Y confían en su amor. on those who hope is in his unfailing Entonces, love. para terminar, déjame decirte esto. And so to end, let me tell you this. La autoayuda Self-help, no salva a nadie. it doesn't save anyone. Te puede dar un alivio por un ratito. It can alleviate you for a little bit, No te libera. but it will not deliver you. Te puede sacar el síntoma, pero nunca va a ir a la raíz. It will remove the symptoms, but it'll never reach that root. Y por eso hay muchos por ahí rondando That's why you have a lot of people that are roaming around y haciendo redes por ahí.
Hasta quieren involucrar las iglesias también. They're making their rounds. They want to involve churches. Jamás van a poder ir a la raíz. They will never be able to get to the roots. Solo el amor del Padre puede ir a la raíz, Only the love of the Father can reach that root. porque Dios es amor Because God, He is love. y Él es el único que puede sacar el castigo, And He's the only one that can remove the que es punishment, la raíz de todo mal. which is the root of all that is evil. El amor al poder, a la influencia, a la reputación That humana, love to power, to that human reputation, a to las influence, riquezas falsas, to those false riches, es la influencia del caballo, is the influence of the horse, el poder del mundo, the power of the world, la confianza en el mundo. the trust of the world. Dios in quiere the world. darte la victoria. God, He wants to give you the victory. Él quiere que vuelvas a Él y te arrepientas, He wants you to go back to Him and to repent, para que esa convicción de justicia venga de so Dios. that conviction of justice can come from God. No te quedes con un poder menor cuando Dios te da tanto, tanto, tan grande. Don't stay with a minor little bit of strength when God can give you so much more. El caballo muchas veces ataca a las familias. The horse, a lot of the times, the spiritual horse attacks the families. Esa carne se levanta con conflictos, con peleas, That flesh rises up with conflict, with arguments, porque tiene una puerta abierta al mundo y sus placeres. because it has an open door to the world and its Y Él pleasures. siempre va a buscar a ver dónde se puede potenciar. And He's always going to look and seek, where can I gain more power? Si la puerta está cerrada, no va a poder entrar. And if that door is closed, it can't come in. Muchas veces ataca a los hijos de Dios A lot of the time, it attacks the children of God para abortar el propósito divino en ellos. to abort that divine purpose in them. Y tú vas a ver dos señales muy claras You're going to see two very clear signs. cuando ese caballo es lanzado. When that horse is Lo primero que vas a ver, launched, the first thing he's going to see, como ya lo hablamos, like we already es spoke, confusión. is confusion. La confusión Confusion. son dos ideas al mismo tiempo, They're two ideas at the same time, pero que no sabes de dónde vienen. but you don't know where they come from. Entonces, cuando alguien está confundido, So when you see someone that is confused, escucha dos voces al mismo tiempo. they're listening to two voices at the same time. Una es Dios, One is God. el otro puede ser el enemigo o el mismo ser The humano, other one can be the enemy or the human being pero no themselves, pueden discernir but they can't discern porque se han apartado de Dios. because they've been set apart from Y es ahí God. donde el enemigo entra a contraatacar And that's where the enemy enters and tries to counterattack. y manda la segunda manifestación, And he sends that second que es manifestation, la huida. that is to flee. Se escapan, se van, They escape, they leave. porque el poder del caballo fue lanzado cuando ellos abrieron una puerta al mundo. Because the power of the horse was launched when they opened a door to the world. ¿Cómo vencemos esto? So how do we conquer this? Anota esto antes de terminar. Take note of this before we end. Una de las formas de poder vencer a este caballo carnal One of the ways that we can conquer this fleshly horse es reconocer la generosidad y la bondad de Dios en ese momento. is to recognize the generosity and the goodness of God at that moment. Lo único que frena a ese caballo demoníaco, The only thing that will hit the brakes on that no demonic importa, horse. me gustó el testimonio de JP esta mañana. And so I liked JP's testimony this morning Se alinea a lo que te voy a decir ahora. because it aligns with what I'm going to tell you now. No importa lo que estés pasando It doesn't matter what's going o on lo que hayas pasado o vas a pasar. or what you've been through or what you are going to go through. Si nosotros aprendemos If we learn que en medio de la presión, that in the midst of pressure, en medio de la falta, de la pelea, del divorcio, de la muerte, de lo que sea, in the midst of divorce, of the fight, of death, of illness, of whatever it is, adoramos a Dios y damos gracias a Él por su bondad. we worship God and we give Him thanks for His goodness. Dios se va a manifestar God will manifest porque Él dice que va a proteger y guardar a los que lo honran y lo aman. because He says that He will protect and guard those who honor and love Him. La bendición de Dios nunca para, The blessing of God never stops. solamente para cuando dejamos de creer. It only stops when we stop believing. Cuando nosotros empezamos a enojarnos con Dios,
When we begin to get angry with God y empezamos a vengarnos de la palabra. and we begin to seek vengeance against the Mucha word, gente, a lot of people, cuando el caballo es lanzado when that horse is launched y ataca a las familias, ataca a los hijos, and it attacks the family, it attacks the se children, apartan. they're set apart. Y dentro de ellos creyeron una mentira. And inside of them, they believed a ¿Y para lie. qué voy a creer en Dios? Mira cómo estoy. Why am I going to believe in Mira lo que le God? pasó a mi familia por creer en Dios. Look at where I'm at. Look at what happened to my family for believing in God. Esa es una mentira del diablo. That is a lie of the Porque devil. Dios nunca cambia su palabra. Because God never changes his word. Si cuando vino ese ataque o viene el ataque o va a venir el ataque, So when that attack came, or it's going to come, or it came, tú empiezas a dar gracias a Dios, you begin to give God a thanks, reconocer su bondad que nunca deja de ser buena to recognize his goodness that never stops being good. y a darle gracias a Dios porque Dios no se equivoca. And giving God thanks because God, he's never wrong. He never Dios makes no mistakes. solamente te va a proteger a ti, pero te va a mostrar qué es lo que debes hacer. God, not only will he protect you, but he will show you what it is that you have to do. Recuerda que en este último tiempo Remember that in these last hay times, mucha religiosidad. there's a lot of religiosity. No es que va a venir, ya está. It's not that it's going to come. No, it's already La here. religiosidad está activada. Religiosity is activated. Es una forma de piedad, It's a form of goodness, pero niega el poder de Dios profético. but it denies that prophetic power of God. Se resisten a los milagros, a las señales, a las liberaciones, al hablar en lenguas. Para ellos eso ya pasó. Eso es un manto de religiosidad. It's resist, the miracles, the speaking in tongues, the manifestations. It says that already passed, that's not real, but that is what religiosity Y hay gente que está is. sentada por años en un lugar donde está la religiosidad. And there's people that are sitting in places where religiosity is active. Les preguntas, ¿hablan en lenguas? No, hablan en lenguas. You no. ask them, do you speak in tongues? And they say, no, they don't. No one here El speaks in Espíritu tongues. Santo. The Holy Spirit. I'm not gonna lo voy a dejar ahí, en la semana seguimos. I'm going to leave it there. We're going to keep going next Pero week. espero que el Señor The en week. su misericordia But I hope that the Lord in His mercy nos libere. delivers us. Si hay un manto de religiosidad If there's a mantle of religiosity, donde creo que voy a asistir a la iglesia, ya está bien, ahí me siento, ay, estoy muy contento. when I'm going to church, No. I'm sitting down, I'm so happy. Si no hay poder de Dios, no hay liberación. ¿Qué está pasando? No hay relación con el Espíritu If there's Santo. no power of God, there's no deliverance, then what's going on? Is there a relationship with the Holy El Spirit? reino de Dios es manifestación de poder, no es ni comida ni bebida, sino poder en el Espíritu The Santo. kingdom of God is manifestation of God. It's not food and drink. Puede sonar muy lindo, pero si Dios no está ahí, It can sound beautiful, but if God is not there, es porque hay un espíritu de religiosidad. it's because there's a spirit of religiosity. Padre, en el nombre de Jesús, iglesia, Father, nos ponemos de pie los que están conectados. Aleluya. Let's stand up, those of you that are here and those of you that are connected. Father, in the name of Jesus, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Lord, we give you thanks for your word. Gracias, Señor, por el ayuno corporativo. Thank you, Lord, for the corporate fast. Gracias, Señor, porque traes convicción de verdad esta mañana. Thank you, Lord, because you bring conviction of the truth this morning. Y pedimos, Señor, que remuevas todo velo espiritual And we ask you, Lord, to remove every spiritual veil, para poder discernir lo que tú nos hablas. to be able to discern what you speak to us. Señor, te pedimos perdón por la pasión en el mundo, Father, we ask for forgiveness for the passions of this world, por las costumbres mundanas, for the worldly customs, por todo ese desorden que hay en el mundo, for all that disorder that's in the world, especialmente la idolatría. especially idolatry. Nos arrepentimos We repent por todo ese espíritu humanístico for all of those humanistic spirits que quiere reemplazar al Espíritu Santo. that want to replace the Holy Spirit. Que nos arrepentimos genuinamente We genuinely repent, y Lord. pedimos, Señor, en este día And we ask you, Lord, in this una day verdadera transformación para estar convertidos a ti, for a genuine transformation so we can be converted to you, porque tú nos adviertes a tiempo. because you warn us with time. Y pedimos que en el nombre de Jesús And we ask you in the name of tus ángeles Jesus empiecen a ministrar ahora mismo that your angels begin to minister right now para quebrantar todos estos poderes del enemigo, to break through all these powers of the todos enemy, estos caballos carnales, all these
fleshly horses que quieren poner confianza en otros, that want to place their trust que in se others, apartaron de la palabra de Dios that were set apart from the word of God bajo un manto de through a religiosidad. mantle of religiosity. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus. amén. Amen. Damos gracias a Dios por Thank eso. you, Lord. Gracias, Luis. Amén. Thank you.